नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीसंत लाइफस्टाइल। तो चलतु आज गोटे बढ़िया ब्लॉग स्टार्ट करा। एक्चुअली आम फैमिली मेम्बर सब भौणी मैंने फैमिली मेम्बर सब मिसी गोटे भोजी होची तो सेठिक आज आम जाऊँ तो रेडी भी हो सारूँ। तो चलतु से गलापर मुझे समस्त सहित टिके करी आम केमती कौन आज दिनटा रहा सहित सेयार करी। तो चलतु तो आम ए आसिक समस्त घर पहुँचे तो चलो ए मंत्र टेकी चलो जीवा से दिन से बुधवार टू करथांते मु आसीबी बोली आसिक आम मंदिर में पहुँची गलु। हेलो हाय ब्लॉगर आइले ब्लॉगर हाँ टी आउ टे पहले बा मु ब्लॉगर आज समस्त यूट्यूब रे पड़ियो तुम मानक मु बोझ बुंडे काली बो पचारे तुम सब दायित्व सब सरनाना को झिल्ली आम टेंशन नहीं। काली बो पचारे तुम भोजी भोजी की दायित्व सब सरनाना को झिल्ली टेंशन ही नहीं। हांडा खंड मजा मजी नहीं कह जहाँ थी टेका टेक समस्त साइज वाला खाली बेसाई आमठी जति बल तमठी नहीं टेकिकी फोपाड़ आउटे खंडे खंडे हो ना रेडी हाँ रेडी सत्य तो तेलुगु सुंदर भाई देखा खाली गोटे रही जो इटा फुलर गोटे ना बढ़िया देखा भल देखा पूरा हेड भाई भी देखा तेलुगु सुंदरी तुम तेलुगु सुंदर तमें बात बोल डाकू ना से फोन कथा ए ठंडा ग्लास देखा तुम ठंडा पीछे बोले ब्लॉग ब्लॉग आस नहीं तू पीस आस 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 हाँ आस 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 मटन भोजी मो तरफ मटन भोजीटा कहीं खाऊ शुणे तू मोटा हो खाना कोलेस्ट्रोल बढ़ी मोर कोलेस्ट्रोल बढ़ी जाइए टेस्ट कले बाहर टेस्ट कला मैंने बाहर एमती खाई दौच तमें हुलरी पकेलनी मत तो आसबनी माजी तो पकेबनी पका 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 तते समस्त पूरा हेयर भाई देखा गोटे कोट मिल सेमती कर गुण भूली जा जहाँ पैसा पड़ो नहीं जू सी बाप्ता लुगा देव कह रमीना बाप्ता लुगा देव पका आउथरे पका जी जते तो पछरे में आसे ए आमे आसिला रे हुलरी पकेला माने आमे आउथरे आसीबू सेठ आउथरे हुलरी पकेबो कार बस आम पछरे आसबू पछरे आसले एत सारा ये मिलूँ आम पछरे आसबू हाँ सब खाली मु विमान विमान बुलूची तुम जाइए बुलिया मत मुंडिया मारनु मुंडिया मार टे मार आम माता से गुलाम देवी एंट्री होती मुंडे मारी 50 टी कहूनु भल टी 50 किसी कहूनु शुणा जाए नहीं पुआ तो भोजी खाई कौन नहीं लड़ी मैंने के बाबू कह
ନାଇଁ ଟିକେ ନାଇଁ ତ ବାହାଘର କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ହଁ ସେଇ କଥା ତାକୁ ପୁଣି ବହୁତ ଦରକାର ନା ନାଇଁ କୁହ କୁହ ସବୁ କୁହ ନାଇଁ ମତେ କେହି ଗୋଟେ ଥାଙ୍କୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଥାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଏଇମାନଙ୍କ ନାଇଁ ମ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ତମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଏଇନେ ଟିକେ କରିଦେବା ପଛରେ ସବୁ ଆଇଛ ତ କଣ କିଏ ତମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ କାଖ ଇଏ ବୁଲୁଛୁ ନା କଣ କହୁଛି ସେ କଣ କହୁଛି କିଛି କହୁନି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତୁ ଧକେଇ ଧକେଇ ଆଉ ତ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ହେଲା ପୁଅ ବୋହୂ କଲେ କଣ ହେଲା ସେମିତି ରହିବୁ ନା ବୋହୂ ଆଣିଛି ବୋଲି ସେ ବେଗିରି ଆସିଲା। ଏନୁ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମ ବାହାଘର ହୁଏ। BSF ଭବନଟା ଏଇଠି ଆମ ଗଣେଶ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଏଠି ସାନ କେବଳ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଠି ଆମ ମାଉସୀ ଆଉ ଏଇଠି ତ ମସ୍ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭାଇ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଚାଲ ଆଙ୍କର ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥିବ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଚାଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଚାଲ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଏଇଠି ସେଇଠି ସେଇ ପୁରା ଦୂରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ଆମ ଭାଇମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଫାଲତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଆର୍ୟନ ବ୍ୟାଟିଂ করে ଚାଲ ଯିବା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଖୁଲୁ 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 ଆସିଲୁ ଜୋରିମାନା ଦେବା ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଲୁ ଆଗ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ଗଲ ଜୋରିମାନା ଦେବ ନାଇଁ ଛୁଟି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖ ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଅପଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ଝିଅ ହେଲା ମାନେ ସେ ମତେ ଏତେ ମାନେ ପାଖରେ ରହିକି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଘରେ କଥା ହେଇକି ଆସିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ହଉଥିଲେ। ହଉ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପକା ଶରଣ ନା କହିଲା ଭଉଣୀ